কাইসারও সবানি যে কর্মসূচি না দেখা oro falsa ponai joto kutukber ni National Committee ni Onjol Committee ni joto bodol ni adong lono neta netri lono tai joto সদস্য lono pungjorani kulumung yaparo haka hamya karo tini Tripura hawo tini party ni ye soba tengka 2009 साल simi Tripura wo Elysium taino crystal hate haste purno rajyo Namnan bagai dia anjuran jamnya mani, oh anjuran, tahu pernah kini 2020 kaisa kerja, tahu bawa cerita ko, abang Rubino, kini Januari 6 tarik 2020 ini sini Mokhamulungo sini kesa androni yapri cium tahu parolaja mo andron শান্তিপূর্ণ ভাবে গণতান্ত্রিক ভাবে mo আন্দোলন এই আন্দোলন तीन सिमी लगातार भावे अनिर्दिष्टकाल भावे पूर्व चीनी विक्षोभ समावेश धरना गणधरना प्रतिदिन चलित नाय हम निभावे सारा त्रिपुरानी चीनी प्रत्येकटा पार्टी डिविजन যত নেতা কর্মী সদস্যরা প্রত্যেকদিন বাগদাদ বড় ডিভিশন কাছা করে থুমলাইयै ও আন্দোলন কর্মসূচিও जों दाबो बर' अंशग्रहण खालामनांगौ दाखौ তাই बुखुब्रक दिनै आन्दोलननि ইয়াগুলো थानाय बिसोरबो তিনি আন্দোলন অনেক আগক্ষা কিছু কিছু তিনি মানথাই তিনি দাবি রাখব তাবো আর ইউমি দङ এই অবস্থাও जों केंद्र सरकार त्रिपुरानि आदिवासी जनगोष्ठीनि बुद्धि जों जेल खालामग्रा तामुखायाव जों जेल होते जों मुक्ति मोननाय आबोनि बागै हाई लेवल मदरती कमिटी केंद्र सरकार खानानै बाध्य अंका এবং এই হাই লেভেল মদরতি কমিটি বংনি সামুং পার্টিতে দंखा आबोनि ইয়াগুলোनो बर' बंनि रिपोर्ट दाखिल खालामनाय এই বুদ্ধি বিসংতি খাইयै তিনি অরণে ত্রিপুরাनि 12 লক্ষ জনগোষ্ঠীनि आगामी दिनाव जेबो बाहायथाय बंनि जे समस्त संविधाननि मानथाय सप्ताय माननाय आबोनि बागै बर' सुबुरुन खायनाय ओंखाय तिनि आन्दोलननि धाराबाय आबो এই ফসল जों दा बानाय दं একইভাবে ताबुंनि सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट CAA आबो त्रिपुरानि एडिसि एलाकायाव
লাগুংয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলে তাই বাকি নয়টা শিশুর এলাকাও আবো লাগুংয়া আপনি কেন্দ্রীয় সরকার মাগসিকা শুধু অবশ্যই আবর লগে লগে উত্তর পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর মেঘালয় মিজোরাম যেখানে যেখানে ইনল্যান্ড পারমিট দङ आरोबाव नैनै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आबो लागु जाहैनाय बरगाबो मागसिका त्रिपुराव इनल्যান্ड पारमिट आगे करै त्रिपुरावबो इनल्যান্ড पारमिट खरच चालुनो खायनाय आबो दाबो তিনি পার্টির পক্ষ থেকে এবং অন্যান্য পার্টির পক্ষ থেকেও আবার ভাবেই কেন্দ্র সরকার জানিব জোরালো দাবি নারীজাত দङ এবং जों বিশ্বাস खायो केंद्र सरकार त्रिपुरायावबो बिसेस गैयै एडिसि एलाकायाव इनल्যান্ড पारमिट आबो चालुबा खायनाय आबो लगे लगे दिनै त्रिपुरानि एडिसियाम चाइनो तै कमुनि एलाकानि हायनो उन्नति खायनाय बागबो विभिन्न प्लेन प्रग्राम नाजाखा आवरावबो दाबो बास्तबन मा खायनाय रूपयन मा खायनायनि हासिङावनो केन्द्र सरकारबो दाबो साख्रार जात এই অবস্থানে ইয়াগুলো বাঁচাবই তিনি 6 তারিখ জানুয়ারি হতে তিনি বুঝে লাগাতারভাবে তিনি যে একটা আরো তিনি অবস্থান ধর্মগত মত ধর্মগত তিনি লাইভ মাব তিনি পার্টিনি লাইভ মাব তিনি পার্টিনি ইতিহাস তাই কাইসা অরো বিনি ইয়াবরি সেমনি আবো তিনি চেংলেখা তাকরক বকুরক লাই থানায় 2016 11 दिन ব্যাপী তিনি যে রাস্তা লুকো রেল লুকো খাইই এবং অনেক তিনি আন্দোলনে ফসল চুংবাংখা কাজেই এই দিনের সিমি তিনি লাগাতারভাবে এই যে গণঅবস্থানে বিশৃঙ্খল তিনি আগামী দিনে আন্দোলনে ফসল চুংমান্নাই তাই বিস্তারিত কক উলো সালাইনাই সংশোধন করব আপ্রুব 1,35,000 फातनि बरफ फाइनाराव बेआइनि अनुप्रवेशकारी हिनै आवो आरो अधिकार लेखा किन्तु ओ 1,35,000 बरफनो अरनि रेखलाय हरमानि बेखलाय हरमानि कोनो रेकर्ड करै अर्थात ओ 1,35,000 आबरावबो अति ब्राह्मण बरगरो পার্মানেন্ট সিটিজেন না বলছা নাগরিক বলছা এই সমস্ত মানে এগুলো ওরা সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক চালু খাইই ফাতার হানি বিদেশনি বড় ন ও তাই সে দাদানি তাই কোনো সুযোগ করই তাই কোনো সুযোগ মালিয়া আমি বাগিনো ত্রিপুরানি প্রতিটি ইঞ্চি হানো এডিসি এলাকানি প্রতিটি ইঞ্চি হানো তিনি রক্ষা খাইনা বাগৈ তিনি হানো তাই করা খাইনা বাগিনো তিনি ও त्रिपुरानि एडिसि एलाकानो पूर्ण राज्य खादान फाथिगो जों आगो दङ गथ'खौ गुरु आबोनि लगे लगे सारा भारतबर्ष जेखाने दाबो ECA नतियै जे बिराट भावे बिखुब दं तखा सारा भारतबर्ष সেই হিমাচল হইতে আরম্ভ খাইयै यांगो कन्याकुमारी पर्यन्त यांगो मणिपुर হইতে राजस्थान पर्यन्त এই চরিতংখা आव সকল লোকে উনাই आउन बागिनो आं आह्वान खायो जनताखौ बहरनो ए लागातार भावे दिनै 6 तारिखसिमि जानुवारिसिमि जे आन्दोलन मो आन्दोलनो जों जे मानसा जे चुकसा जों चुगो खायनाय आन्दोलन अंशग्रहण खायनाय सारा त्रिपुरानि दामसर থেকে आरम्भ खायै दिनै यांगो साब्रुने गुराकाप्पा যত জায়গাनि बरनो जों प्रतिदिन जमा होनाय नङै हाजार बरक अरसम बिखौ खायनाय आहाय खायै जों केन्द्र सरकारनो दिनै जे दाबि दावा दा काहुं कै थिसानाय
아버는 이거는 시내 थानाय जे केंद्र सरकार बाय होम मिनिस्टार बाय दिल्लीआव जे कगमानि आबनि कगमावनो जों खूब तारातारि न बेवसो दिल्लीआव जों थानाय डेपुटेसन दैनाय थानाय दिनै नभेम्बरनि 30 तारिख बाय दिनै डिसेम्बरनि 1 तारिखआव जों दिल्लीआव जों खायचा आबो दिल्लीआव जों खायमानि जागोन न आबनि परिबर्ती